Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Tsumma shalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa habibihil mujtaba sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum ahlu sidqi wal wafa amma ba'du. Fa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahbihi ajma'in wa jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita lanjutkan pengajian kita yaitu pengajian Alfiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan baca beberapa bait karena memang penjelasannya singkat padat, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa ayu fi'lin akhirun minhu alif aw wawun aw ya'un fa mu'tallan urif. Wa ayu fi'lin, dan fi'il apa saja, fi'il mana saja, akhirun minhu alif, yang huruf terakhir minhu dari fi'il tadi alif, aw wawun atau waw, aw ya'un atau huruf terakhirnya ya. Fa urifa, maka fi'il tersebut dikenal mu'tallan dengan fi'il mu'tal. Jadi alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dikenalkan dengan yang namanya al-fi'lul mu'talul akhir, fi'il mu'tal akhir. Apa itu fi'il mu'tal akhir? Musannif al-Imam Ibn Malik di sini mengatakan fi'il mu'tal akhir adalah fi'il yang akhirnya huruf ilat. Baik huruf ilat tadi berupa alif atau berupa waw atau berupa ya. Kalau akhirnya berupa alif, maka disebut fi'il mu'tal akhir bil alif. Kalau akhirnya berupa waw, maka disebut fi'il mu'tal akhir bil wawi. Kalau akhirnya ya, maka disebut fi'il mu'tal akhir bil ya. Saya baca saranya ini dikit ya. Kullu fi'lin akhiru alifun kama sya awawun kayad'u aw ya'un kayamshi gitu ya. Yusamihin nahwiyuna mu'tallan. Kullu fi'lin, setiap fi'il akhiruhu alifun, akhirnya adalah alif. Di sini contohnya kamasya, berarti masya. Sebenarnya kalau menurut saya lebih tepat jangan masya, seperti yakhsha gitu ya. Biar semuanya di sini contohnya fi'il mudhari'. Kayakhsha seperti lapad yakhsha. Nah, lapad yakhsha akhirnya dia alif. Dan oleh karena itu yakhsha disebut fi'lun mudhari'un mu'tallul akhir bil alif. Fi'il mudhari' mu'tal akhir dengan alif. Yakhsha ya. Yakhsha alif. Awawun atau waw, kayad'u, ngayad'u, dia karena akhirnya waw, huruf akhirnya waw, maka disebut fi'il mudhari' mu'tal akhir bil wawi. Yad'u waw ya. Aw ya'un atau ya. Kayamshi, seperti yamshi. Nah, yamshi huruf akhirnya ya, sehingga dia disebut fi'il mudhari' mu'tal akhir bil ya. Yusamihin nahwiyun mu'tallan. Nah, fi'il tersebut oleh ahli-ahli nahwu disebut fi'il mu'tal gitu ya. Al-mu'talul akhiri. Fal alifan wa fihi ghairal jazmi wa abdi nasba ma kayad'u yarmi. Fal alifa, maka alif, inwi, niatkan oleh kamu fihi padanya, ya pada alif tadi, fi'il mu'tal akhir bil alif, ghairal jazmi, keadaannya selain jazm, berarti selain jazm rofa nasab.
Wa abdi nasba ma kayad'u yarmi, dan zahirkan oleh kamu nasba i'rab nasab ma fi'il mutal yang kayad'u seperti lafadz yad'u, yarmi dan lafadz yarmi. Yaqulu kata Asy'ari Dr. Abdul Aziz bin Ali, yaqulu berkata Imam Ibn Malik, inwi ay qadir al-i'raba fi makan akhiru alifan. Qadir, takdirkan oleh kamu, niatkan oleh kamu al-i'rab fi makan akhiru alifan, pada fi'il mutal yang kana ada akhiru akhirnya alifan alif. Ila fi halatil jazmi, kecuali dalam keadaan jazm. Artinya fi'il mutal akhir bil alif, dia ketika rafa dan nasab alamat i'rabnya muqaddarah. Tetapi ketika jazm, maka alamat jazmnya adalah dibuang huruf ilatnya. Fayudhafu harful illati, maka dibuang huruf ilatnya. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Wa azhir, dan tampakkan oleh kamu nasbal fi'lil mudhari'il makhtumi biwawin. I'rab nasab fi'il mudhari' yang ditutup dengan waw, berarti mutal akhir bil wawi. Nau sumpama la yad'u, gitu ya. Awil makhtumi biyain, atau ditutup dengan ya. Nau sumpama la yarmiya. Fakulun minal fi'laini, maka tiap-tiap dari dua fi'il tadi itu la yad'u dan la yarmiya mansubun, dia dinasabkan bi fathatin zahiratin, dengan fathah yang zahir. Nanti insyaallah kita akan ulang contohnya secara terperinci dan apa istilahnya ala hidatin masing-masing. Kita lanjut. Wa rafa fihi manwi wa hadhif jazima. Wa rafa dan rafa, i'rab rafa fihi ma pada keduanya, lafadz yad'u dan lafadz yarmi, inwi, niatkan oleh kamu, wahdzif, dan buang oleh kamu, jaziman, hal keadaan kamu menjazmkan. Salah sahunna, tiga fi'il, hunna dari fi'il-fi'il tadi, yaitu fi'il mutal akhir bil alif, fi'il mutal akhir bil wawi, fi'il mutal akhir bil ya. Ketika majzum, maka alamat jazmnya adalah membuang huruf ilat. Nah, kalau kamu buang tuh huruf ilat tadi pada dalam keadaan jazm, taqdi, niscaya kamu telah memutuskan hukman lazima, hukum yang semestinya, hukum yang telah tetap. Syarahnya juga nggak terlalu banyak nih. Yaqulu, berkata Imam Ibn Malik, in wirrafa fil fi'laini sabiqaini yad'u wa yarmi. Niatkan oleh kamu i'rab rafa, perubahan rafa pada dua fi'il yang terdahulu, yaitu yad'u dan yarmi. Fataqulu fil i'rabi, maka kamu katakan dalam i'rabannya marfu'un bi dhammatin muqaddaratin, dia dirafakan dengan dhamma muqaddarah. Mana min zuriha as-siqalu, mencegah daripada tampak ke dhamma, as-siqalu berat. Wahdzif, dan buang oleh kamu fi halatil jazmi, dalam keadaan jazm, akhir kulli wahidin minas salasa, akhir tiap-tiap satu dari fi'il yang tiga. Fi'il yang tiga tadi ya, mutal akhir bil alif yakhsha, mutal akhir bil wawi yad'u, mutal akhir bil ya yarmi. Nah, buang tuh huruf ilatnya. Tahkum, niscaya kamu menghukumi hukman shaiha, hukum yang benar, laziman, lagi telah tetap. Wal khulasatu, kesimpulannya begini. Al-awal, al-makhtumu bi alifin, fi'il mutal yang ditutup dengan alif, maksudnya diakhiri dengan alif, yakhsha, yuqaddaru fi ar-rafu wan nasbu, ditakdirkan pada i'rab rafa, i'rab nasab. Itu yang pertama. Yang kedua, al-makhtumu bi wawin aw ya'in, fi'il mutal akhir yang ditutup, maksudnya diakhiri dengan waw dan ya, yazharu fihi an-nasbu, tampak padanya nasab. Wa yuqaddaru fi ar-raf'u, dan ditakdirkan padanya rafa. Kesimpulan yang ketiga, fi halatil jazmi, dalam keadaan jazm, yakunul jazmu bi hadfi harfil illah fil anwa'i salasah. Dalam keadaan jazm, yakunul jazmu, ada i'rab jazm dengan membuang huruf ilat pada al-anwa'i salasah, tiga bagian tadi. Arti tiga bagian tadi, mutal akhir bil alif yakhsha, mutal akhir bil wawi yad'u, mutal akhir bil ya yarmi. Nah, sekarang
contoh dan kesimpulannya. Pertama kita contohkan mutal akhir bil alif seperti yaksha. Nah, lafaz yaksha dia mutal akhir dengan alif. Ketika rafa dia alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana min zuriyah ata'azzur. Sehingga kita bilang yaksha zaidun rabbah. Yaksha fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana min zuriyah ata'azzur. Itu i'rab yaksha ya. Kemudian kalau dia rafa, sekarang kita masuki nasab. La yaksha. Nah, dalam keadaan nasab sama dia. La yaksha i'rabana adalah yaksha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fatatun muqaddaratun alal alifi mana min zuriha ata'azzur. Nah, sekarang dalam keadaan jazm. Contoh, lam yaksha zaidun. I'rabana yaksha. Jangan dibaca panjang, jangan, tapi pendek. Yaksha. Jangan dibaca yaksha. Lam yaksha zaidun. Yaksha fi'lun mudhari'un majzumun wa alamatu jazmihi hadful alif. Jadi alamat jazmnya buang alif. Yaitu mutalahir bil alif. Sekarang mutalahir bil wawi. Contohnya yad'u. Nah, yad'u ketika rafa kita lihat yad'u zaidun rabbahu. Yad'u fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi dhammatun muqaddaratun alal wawi mana min zuriyah as-siqal. Jadi bacanya yad'u, wawunya jangan dikasih harokat. Kalau dikasih harokat salah. Yad'u nggak boleh karena berat. Sehingga yad'u zaidun. Itu dalam keadaan rafa. Sekarang dalam keadaan nasab. La yad'u zaidun. I'raban begini. Yad'u fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih. Jadi wawunya fathah. La yad'u. Kenapa fathah dizahirkan? Li khiffatiha, karena fathah itu ringan sehingga dizahirkan dia, sehingga kita baca la yad'u. Nah, sekarang dalam keadaan jazm lam yad'u zaidun, berarti yad'u fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful wawi. Alamat jazm buang waw sehingga bacanya lam yad'u. Udah u-nya pendek, jangan dipanjangin. Kalau dipanjangin salah, lam yad'u gitu. Terakhir fi'il mudhari' mutalahir bil ya. I'rabannya adalah contoh yarmi zaidun. Sehingga i'rabannya yarmi fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i mana min zuri as-siqal. Jadi alamat raf'nya dhammah muqaddarah. Yarmi zaidun. Tidak boleh disebutkan yarmiu. Sekarang yang nasab. La yarmiya zaidun. Berarti rabbana yarmiya fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbi fatatun zahira. Fathahnya zahir, la yarmiya. Kenapa dizahirkan fathahnya? Karena fathah ringan. Sekarang dalam keadaan jazm lam yarmi, mi-nya pendek. Lam yarmi, jangan dibaca lam yarmi, salah. Lam yarmi. Sehingga rabbana yarmi fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi hadful ya. Jadi alamat jazm buang ya. Karena salah yarmi, masukin lam, jadi lam yarmi gitu. Alhamdulillah selesai sudah 3 bait, walaupun mungkin agak cepat ya. Tapi mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman. Nah, dengan selesai 3 bait ini juga, maka selesailah babul i'rab wal mabni. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang an-nakirah wal ma'rifah, isim nakirah dan isim ma'rifat. Itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Alafa minkum. Subhanallah bihamdi. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.